Hello guys, this is me again, your Kuya James, and welcome to my new vlog. So ayan guys, for today's video, as you can see, nagbaktas lang ba guys, no? Ko sa highway na guys, padulong ko simbahan kay naami practice guys para sa sugat. Naami practice sa mga choir together with the angels. Ayan, so nagid ko dirapit sa highway guys, and charan, naabot ako guys, and ano siya mga bata sa mga angels, and that part guys kanagsugod namin o practice sa ilahang kanta para sa sugat. Face check, nagwapa pa, charot lang guys, kasi na yung mga soko ba. So ayan, ato sang paminaw lang kanta guys. So yan guys, ano po siya, charan, ano po siya, ayan guys, so kami nga part ay kay practice sa among kanta, and that's it. Thank you for watching. Ayan, bagong mata ang bayad guys, so thank you for watching. Mama, please don't forget to like, share, and comment to my video. Thank you very much.